عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ لیکچر کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں، جو کہ فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے۔ فسانہ آزاد میں آنے والا یہ ایک ہمارے پاس ایک حصہ موجود ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے مصنف ہیں رتن ناتھ سرشار۔ رتن ناتھ سرشار، جن کی پیدائش ہے 1846 اور وفات ہے ان کی 1895، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا شمار اردو ادب کے ممتاز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ تخلیق کاری کا شوق انہیں اخبارات اور رسائل کی طرف کھینچ لایا۔ وہ مختلف رسالوں اور اخبارات کے مدیر رہے۔ مہاراجہ کرشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے اور دبدبۂ آصفی کے ایڈیٹر بن گئے۔ ان کا انتقال 1895 میں حیدرآباد میں ہوا۔ اردو ناول کے ارتقاء اور فروغ میں سرشار کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان کی تخلیقات فسانہ آزاد، جامِ سرشار اور سیر کوہسار نے ایسی شہرت پائی کہ بہت سے نامی گرامی مصنفین اور مصلحین قوم ناول نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا ابتدائی ناول فسانہ آزاد اخبار اودھ میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ ان کے ناولوں میں سیر سپاٹے، ہنسی مذاق اور عجیب و غریب کمالات موجود ہیں۔ ان کا قلم رواں دواں تھا اور انداز اتنا پختہ تھا کہ محیر العقول واقعات پر بھی حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ یعنی جو عقل سے پرے ہوں، جن پر جو ہے وہ عقل جن چیزوں کو قبول نہ کرے، وہ بھی جو ہے وہ اپنی تحریر میں اس طرح اس کو احاطے میں لاتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ حقیقت ہو۔ دراصل ان کا نظریہ تھا کہ ناول محض حظ اٹھانے اور وقت گزاری کا وسیلہ ہے۔ ان کے ناولوں میں بالواسطہ مقصدیت اور اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نثر کو آرائش سے محفوظ رکھا ہے، تاہم محاورات، روزمرہ اور تمثیل و تشبیہ کی معاونت سے اس کا رشتہ قدیم طرز تحریر سے جڑتا نظر آتا ہے۔ تصانیف ان کی شمس الضحیٰ، اعمال نامہ روز، کامنی، الف لیلہ اور خدائی فوجدار وغیرہ ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کی تصنیف داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے۔ اس متن کی عبارت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد سے انتخاب ہے۔ فسانہ آزاد میں فنی لحاظ سے ناول کے خد و خال ملتے ہیں۔ اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے۔ اس ناول میں لکھنؤ کی معاشرتی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ لکھنؤ کی معاشرت کو ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے، جس سے قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ والیان اودھ کی شاخرچیاں، مالی معاملات اور کاروبار سلطنت سے غفلت کی سچی اور کھری تصویر پیش کی گئی ہے۔ اودھ کے نوابین کی غفلت اور عیش کوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے معمولی ملازمین روزمرہ اخراجات کی مد میں ان سے ہزاروں روپے بٹور رہے تھے، چاہے وہ داروغہ جی ہوں، بزاز یا پھر کھوجی۔ سرشار نے لکھنؤ کے تہذیبی، سیاسی اور اخلاقی شکست توریخ کو بڑی باریکی اور تفصیل کے ساتھ فسانہ آزاد کا حصہ بنایا ہے۔ زیر نظر اقتباس میں بھی لکھنؤ کے عہد میں نوابان کے طرز زندگی، میاں آزاد اور کھوجی کے رد عمل کو پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد ہے، جو کہ ناول کی ایک
जब तश्कील पा रहा था नावल, या इब्तदाई शक्ल हम कह सकते हैं, जो कि नावल की तारीफ पर पूरा तो नहीं उतरता, मगर कहा जाता है कि ये दास्तान और नावल के दरमियान की एक कड़ी साबित हुआ। इसके बाद बहुत सारे मुसन्निफीन ने नावल की तरफ तवज्जो की और उसको बेहतर से बेहतरीन बनाया। हम यहाँ पर इस फसाने आज़ाद में कुछ नावल की जो है वो खदोखाल देखते हैं, उसमें मिलते हैं। अजीज तलबा, यहाँ पर हमारे पास फसाने आज़ाद का एक हिस्सा मौजूद है, मुकम्मल यहाँ पर नावल नहीं है, जो कि जो हमारे पास हिस्सा है उसमें हमारे पास जो किरदार है उसमें दारोगा जी, नवाब और खोजी का किरदार जो है वो का अहमियत का हामिल है। लेकिन अगर हम पूरे नावल की बात करें तो नावल में बेशुमार ऐसे किरदार हमारे सामने आते हैं जो पूरे नावल में अलग अलग प्लॉट और अलग अलग हिस्से की सूरत में हमारे सामने आते हैं। खोजी यहाँ पर फसाने आज़ाद का मरकजी किरदार नहीं है, मगर हमारे पास जो इक्तिबास है इसमें हम देखते हैं कि दारोगा जी और खोजी जो हैं वो एक मरकजी किरदार के तौर पर हमारे सामने उभर कर आते हैं, क्योंकि हमारे पास फसाने आज़ाद का वही हिस्सा यहाँ मौजूद है जिसमें खोजी की आदाद व अतवार और उसकी चालाकियों और मकारियों को दिखाया गया है। जहाँ से हम फसाने आज़ाद यहाँ से जहाँ से इब्तिदा हो रही है वो नवाब और नवाब की जो शाखर्चियाँ हैं उसके मुतालिक यहाँ पर गुफ्तगू की जाएगी। दरअसल फसाने आज़ाद जो है वो लखनऊ तहजीब की एक मिटती हुई तस्वीर है कि किस तरह जो लखनऊ तहजीब में के हवाले से जो नवाबीन थे जो उमरा और रऊसा थे, वो किस तरह जो ऐशो इशरत और गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे थे, रक्स व सुरूर की महफिलों में इस कदर मुनहमिक थे कि वो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी या बाकी मामलात और मामूलात ज़िंदगी से जो है वो दूर थे और अपनी ज़िम्मेदारियों और रोज़मर्रा की जो अपनी आवाम के साथ उनका जो ताल्लुक था वो इंतहाई जो है वो पस्ती का शिकार था। लिहाजा इस सूरत में जो है वो नवाबीन के तमाम हालात को देखते हुए कम से कम तर उनके घर में मौजूद गुलाम और उनके जो भी उनसे ताल्लुक रखने वाले जो भी नौकर चाकर थे, उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नवाबीन को किस तरह जो है उनको माली तौर पर नुकसान पहुंचाया। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि नवाबों की क्या ज़िंदगी थी और दूसरों ने उनसे कितना फ़ायदा जो है वो उठाया है। यहाँ पर शुरू करते हैं कि नवाब कहते हैं दारोगा जी, दारोगा यानी कि उस घर के जो चौकीदार हैं या उनके जो निगरान हैं, उनसे कहते हैं कि इस हलवाई का हिसाब कर दो और उसको समझा दो कि अगर ख़राब या सड़ी हुई या बासी मिठाई भेजी तो इस सरकार से निकाल दिया जाएगा। परसों बर्फ़ी ख़राब भेजी थी, घर में शिकायत करती थी। यानी कि नवाब ने अपने जो जितने भी मामलात को देखने के लिए दारोगा जी को रखा हुआ है, जिनके हाथ में सारा हिसाब किताब है, जो लेन देन करते हैं, जो भी घर में जो है वो जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान आ रहा है जा रहा है वो उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो दारोगा कहते हैं सुनते हो जी शेफदीन, देखो सरकार क्या फरमाते हैं। अब ये उस हलवाई से मुखातिब है, खबरदार जो गली सड़ी मिठाई भेजी तो तुम जानोगे अब तुमने नमक हरामी पर कमर बांध दी है, खड़े खड़े निकाल दिए जाओगे। हाँ बस कह दिया है तुमसे, तुम्हारे भाई बंद सैकड़ों दरचूम के मिठाई देंगे मगर तुम रांधे ही जाओगे। यानी कि अगर तुमने अपना जो है हिसाब किताब ठीक ना रखा, ठीक तरह से जो मिठाई है वो बेहतरीन उसमें ना पहुंचाई अंदाज में, तो तुम्हारी जैसे जो और हलवाई हैं वो तो बहुत जो है वो मेहनत समाजत और हमारे दर को दहलीज को चूमते हुए जो हैं वो हमें ये काम करने के लिए तैयार हैं, हम तक मिठाई पहुंचाने के लिए तैयार हैं और तुम जो है वो धुतकारे ही जाओगे अगर ऐसी हरकतें तुम्हारी जारी रही। हलवाई कहता है कि नहीं, खुदावंद है यहाँ पर,
खुदावन गुलाम की क्या मजाल, यानी गुलाम की क्या मजाल। अव्वल माल दूं अव्वल माल, चाशनी जरा बहुत आ गई तो दाना कम। चाशनी यहाँ पर दरअसल एक जब मिठाई बनाई जाती है तो पानी में जब आप चीनी और उसका शीरा सा बनाते हैं, थोड़ी सी नमक और चीनी डाल के, तो उसको चाशनी कहा जाता है। बहुत आ गई तो दाना कम पड़ा, मुलायम न रही कड़ी हो गई, चाशनी की गोली देर में देखी, नहीं तो यही दुकान की बर्फी तो शहर भर में मशहूर है। वो लज्जत होती है कि होंठ बंधने लगते हैं। अब ये हलवाई अपने हाथ की बनाई गई जो जितनी भी उसकी चीजें हैं उनकी जो है वो तारीफें किए जा रहा है दारोगा के सामने। हलवाई जो है उनके महल में, नवाब के महल में मिठाई पहुंचाया करता था और यूं उसका जो हिसाब किताब है वो दारोगा के पास होता था। अब दारोगा फरमाते हैं कि चलो तुम्हारा हिसाब कर दें, ले बताओ कितने दिन से खर्च नहीं पाया और तुम्हारा क्या आता है। हलवाई कहता है कि जो हिसाब से हो। दारोगा जवाब देता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और हम पूछते क्या हैं, ये तो पूछते हैं कि हिसाब से क्या हुआ। हलवाई जवाब देता है कि अगले महीने में 25 रुपए कुछ आने की आई थी और अब की 10 तारीख अंग्रेजी तक कोई 70 या 80। ठीक है, वो कहते हैं कि अगले महीने में यानी कि पिछले महीने 25 रुपए कुछ आना दरअसल रुपए का एक पैसे का 16वां हिस्सा हुआ करता था, तो उसका ये बता रहे हैं। अब दारोगा कहती है अजी तुम तो के गद्देबाजियां करते हो, 70 या इसी 80 या 100, यानी कि यूं ही जो है वो घोड़े दौड़ा रहे हो, गुमान कर रहे हो, अंदाजे लगा रहे हो, इस महीने में इतनी, इस महीने में इतनी। ये बखेड़ा तुमसे पूछता कौन है, इस झंझट से हमें वास्ता क्या भला, हमें तो बस गठरी बता दो कि इतना हुआ, यानी कि एक साथ बताओ कि टोटल जो है वो कितने बनते हैं। तो हलवाई कहता है अच्छा साहब तो कर लूं। थोड़ी देर के बाद बोलता है कि बस 142 रुपए और 10 आने दीजिए, चाहे हिसाब कर लीजिए, बोलता जाऊं। दारोगा अजी तुम कोई नए तो हो नहीं, अब बताओ इसमें यारों का कितना है, सच बोलना लाला। पीठ ठोकर यानी कि शाबाशी उसको दे देवे। आओ वारे न्यारे हो क्यों है ना। हलवाई बस सो हम कावे दे 42 तुम ले लो, सीधा सीधा मैं तो ये जानता हूँ। दारोगा अच्छा मंजूर, मगर 42 के 52 करो, 100 तुम लो 52 हमारे। सच कहना कोई 40 की मिठाई उस महीने और इस महीने में मिलाकर आई होगी या कम। हलवाई जवाब देता है अजी हजूर आपको इस भेद से क्या वास्ता, आपको आम खाने से गरज है या पेड़ गिनने से। और सच सच ये है कि कोई सब मिलाकर 38 रुपए की आई होगी। मूल वजन में अलबत्ता कतर ब्यून कर देता हूँ, शेर भर लड्डू मांग भेजे, हमने पाव शेर कम कर दिए। अब यहाँ देखिए तो दारोगा और हलवाई के दरमियान जो मामला तय पा रहे हैं, एक तो चीज तोल में ज्यादा बताई गई, लिखी गई और भेजी कम गई। अब भेजी कम गई तो जो पैसे बनते थे उससे ज्यादा लिख दिए गए, यानी कि हर तरह से वारे नियारे हो गए, यानी कि हर तरह से जो है वो लूटा जा रहा है। और दारोगा के जो है वो जैसे कि उन्वान से जाहिर है कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कि हर तरह से जो है उसको फायदा ही फायदा है, चीज कम आ रही है और नवाब के हिसाब किताब से वो ज्यादा काट रहा है और जो जो चीज मुहैया कर रही हैं उनको भी दे रहा है और हिसाब किताब में जो है वो ज्यादा लिखवाया जा रहा है ताकि नवाब से ज्यादा पैसे बटोर सके। ठीक है, तो यूं जो है वो नवाब को खबर ही नहीं और दारोगा और हलवाई के दरमियान ये तमाम मामला जो हैं वो तय पा जाते हैं। अब दारोगा और हलवाई में मुकालमा चल रहा है। दारोगा कहते हैं ओह इसकी ना कहिए, यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है। ठीक है, यानी कि हाकिम का भी लापरवाह होना और हाकिम की लापरवाही से जो है वो रियाया का भी जो है आपस में जो रियाया का भी लूट मार करना या रियाया का भी जो है वो दगाबाजी और अंधेर नगरी मचा देना, यानी कि हाकिम जब लापरवाह हो तो रियाया भी जो है वो लूट मार से बाज नहीं आती। ये दिमाग कैसे तो के तोलने बैठे
میاں لکھ لسٹ، بیوی ان سے بڑھ کر، ڈنڈی ترازو کون لے بیٹھے، چین کرو 10 کے 50 لو اور سیر کے 3 پاؤ بھیجو، مزے ہیں اچھا، یہ 100 روپے گن لو اور 152 کی رسید ہمیں دو۔ یعنی کہ 100 کیے اور رسید جو ہے وہ زیادہ کی بنا دی۔ یہ مول تول ہے، 100 اور 5 ہم لیں اور باقی حضور کو مبارک رہیں۔ معاملے کی بات ہے، الغرض داروغہ نے حلوائی کو راضی کر لیا۔ اس داروغی کے صدقے 38 روپے کے 152 دلوائے اور 42 سے زیادہ ہی زیادہ خود ہضم کیے۔ اے پھٹکار، کور نمک ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، جن رؤسا کے یہاں ایسے ایسے داروغہ اور اہلکار ہوں، ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ مگر نواب صاحب کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ خبر ہی نہ ہوئے کہ کیا دیا اور کیا لیا، اور یار لوگوں نے حلوائی سے بالائی رقم اڑا ہی لی، پھر وہ تو شیر مادر ہے۔ یعنی کہ نواب کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوا کہ اس کے پیسوں سے کتنا جو ہے وہ غبن کر لیا گیا ہے، اور داروغہ اور حلوائی نے ان پیسوں میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال کر اپنا کام جو ہے وہ کر لیا ہے، اور یا حلوائی سے بالائی رقم اڑا ہی لی، یعنی کہ اوپر کی جو رقم ہے وہ کر لی، پھر وہ تو شیر مادر ہے۔ یعنی کہ ماں کا دودھ شیر مادر، یعنی کہ حلال ہے، جائز ہے، اس کو ایسا سمجھ لیا کہ جیسے وہ اس پر حلال ہو، جائز ہو۔ اب سنیے کہ میاں خوجی نے وہ ساری گفتگو سن لی جو داروغہ جی اور حلوائی میں ہوئی۔ جب داروغہ جی نے شیو دن حلوائی کو ہنسی خوشی رخصت کیا تو خوجی نے بڑھ کر یوں کہا۔ اب یہ خوجی جو ہے وہ ناول کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ خوجی انتہائی مکار، چالاک اور خود کو جو ہے بہت سیانہ سمجھنے والا جو ہے انسان ہے، جو کہ اپنی مکاری، چالاکی اور خوشامد سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک لطف اندوز بھی کرتا ہے پورے ناول میں، اور اسی خوجی کے کردار سے جو ہے وہ ناول میں ایک ہنسی اور ظرافت کا جو ہے پہلو بھی ہے وہ بھی اجاگر ہوتا ہے۔ خوجی کہتا ہے، جی حضرت آداب عرض ہے، کہیں اس میں کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے یا 52 کے 52 خود ہی ہضم کر جاؤ گے اور ڈکار تک نہ لوگے؟ اب ہمارا اور آپ کا ساجھا نہ ہوگا تو بری ٹھہرے گی۔ اب خوجی نے موقع محل جب دیکھا کہ دونوں میں حلوائی اور داروغہ میں جو ہے یہ معاملات طے پا رہے ہیں، تو خوجی نے اپنی جو ہے وہ بیچ میں تشریف آوری کی، اور ان دونوں معاملات کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ اپنے حصے کا بھی مانگنا چاہا۔ داروغہ، کیا کس سے کہتے ہو یہ ساجھا کیسا؟ آخر ہم بھی تو سنیں، بھنگ تو نہیں پی گئے ہو کہیں؟ یہ کیا واہی تباہی بک رہے ہو؟ ذرا سمجھ بوجھ کر بات زبان سے نکالا کیجیے، یہاں بےہودہ بکنے والوں کی زبان دست پناہ سے نکال لی جاتی ہے۔ تم ٹکر گدھوں کو ان باتوں سے کیا واسطہ؟ داروغہ جی کہتے ہیں کہ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، کیونکہ خوجی نے جو ہے وہ تمام معاملات سن لیا ہے، اب خوجی اپنا حصہ چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم جیسے فقیروں کو ٹکڑوں پر پلنے والے، یعنی کہ فقیروں کو، بھیک منگوں کو ان چیزوں سے کیا واسطہ؟ خوجی کمر کس کر او گیری، یعنی کہ وہ بے غیرت یا ذلیل کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے، قسم خدا کی اتنی کرولیاں بھونکی ہوں کہ یاد کریں۔ کرولی جو ہے وہ چھوٹے چاقو کو یا چھری کو کہتے ہیں جو شکار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مجھے بھی کوئی ایسا ویسا سمجھے ہو، میں آدمی کو دم کے دم میں سیدھا بنا دیتا ہوں۔ ذری کسی اور بھروسے نہ بھولیے گا، کیا خوب 38 کے 150 دلوائے اور 50 خود اڑائے اور اوپر سے غراتا ہے مردک، یعنی کہ اتنا جو ہے وہ بےمانی کر لی ہے، اتنے پیسے بٹول لیے ہیں، اڑا لیے ہیں۔ مردک مرد کی تسخیر ہے، انتہائی حقیر اور چھوٹا انسان۔ بہت داروغی کے بھروسے نہ بھولیے گا، میں ابھی تو نواب صاحب سے سارا کچا چٹھا جڑتا ہوں، یعنی کہ سارا جا کے بیان کرتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا معاملہ طے پایا ہے۔ تو خوجی جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا حصہ اس میں سے چاہیے۔ کھڑے کھڑے نہ نکال دیے جاؤ تو صحیح، ہم تمام عمر رئیسوں ہی کی صحبت میں رہے ہیں، گھاس نہیں چھیلا کیے ہیں، یعنی کہ بیکار نہیں بیٹھے رہے، ہم میں بھی عقل ہے، چالاکی ہے،
बाएं हाथ से 20 रुपए इधर रख दीजिए और 20 चेहरा शाही हूँ, बस इसी में खैर है, वरना उल्टी आंतें गले पड़ेंगी। यानी कि चेहरा शाही यानी कि सिक्के होते हैं जिस पर उस वक्त के हुकूमत वक्त जो भी हुक्मरान होता था उसके उसके ऊपर चेहरा का निशान हुआ करता था उस सिक्के पर, तो उसकी बात कर रहे हैं। वरना उल्टी आंतें गले पड़ेंगे, यानी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब सोचते क्या हो, जरा चेन चपर करो तो अभी अभी कलई खोल दूं। कलई खोल दूं यानी कि असल का जो ऊपर रंग है वो उसके सामने, नवाब के सामने ले आऊं और तुम्हारी जो असलियत है वो सामने आ जाए। ये करना करना सब भूल जाए और यूं तो 20 पर मामला होता है। बोलो अब क्या राय है, 20 रुपए से कम खाओगे या जिल्लत उठाओगे? पहले तो बड़े गर्म हुए थे, मालूम होता था खा ही जाओगे, मगर अब मौम हो गए। ले बस अब लाइए लाइए 20 चेहरा शाही सामने बसा दीजिए। चेहरा शाही यानी कि सिक्के, वरना खैर नहीं नजर आती। अभी तो कोई कानो कान न सुनेगा, पीछे अलबत्ता बड़ी टेढ़ी खीर है, यानी कि बड़ा मुश्किल काम है। अभी लाइए और उसका हिस्सा भी सामने रख दीजिए ताकि खोजी की जबान जो है उसको लगाम दी जाए और वो जाकर नवाब को कोई शिकायत न लगा दे। दारोगा कहते हैं हमारी फूटी किस्मत, आज सुबह सुबह बोहनी तो अच्छी हुई थी। बोहनी जो सुबह सुबह की जो कमाई होती है, जो सुबह सुबह की पैसे मिलते हैं किसी भी चीज को बेचने के लिए, अच्छे का मुंह देकर उठे थे, मगर हजरत ने अपनी मनहूस सूरत दिखाई। खुदा जाने ये जाते शरीफ कहाँ से सुन रहे थे। ला हौला वला कुव्वत, वाह रे हम और वाह री हमारी किस्मत। कहिए 52 में से आपको 20 एक रकम की रकम निकाल दे तो हमारे पास क्या खाक रहे। और हाँ, खूब याद आया, बस 52 किस मरदूत को मिले, कल 47 ही तो हमारे हथे चढ़े। कुल सॉरी कुल 47 ही तो हमारे हथे चढ़े। 10 तुम भी लो भाई, थोड़ी में हाथ डालकर। मान जाओ उस्ताद, हमें जरूरत थी इसे कहा, वरना क्या बात थी। और फिर हम तुम जिंदा हैं तो सैकड़ों लूटेंगे। मियाँ ये हाथ दोनों लूटने और रकम ही फेरने के लिए हैं या कुछ और? यानी कहते हैं कि जब तक नवाब इसी ऐशो इशरत और गफलत की जिंदगी में डूबे रहेंगे, उनको किसी मामले से कोई गर्ज नहीं होगी, तो ये तमाम जो हैं वो निचले तबके के मुलाजमीन जो हैं वो लूटते ही रहेंगे और खाते ही रहेंगे। खोजी कहता है कि 10 में तो हमारा पेट ना भरेगा। अच्छा भाई 15 दो। अलगत दारोगा ने मजबूर होकर 15 रुपए मियाँ खोजी की नजर किए और दोनों आदमी जाकर शरीके महफिल हुए। तो वहां नवाब साहब के फरिश्ते को भी खबर नहीं कि यहाँ क्या वारे नियारे हुए। वहां शेर ख्वानी हो रही थी, यानी कि वहां महफिल, शेर की महफिलें सजी हुई हैं और नवाब जो हैं वो उसमें मगन है और उनको घर के मामलात या अपनी जो मुलाजमीन के मामलात से कोई गर्ज ही नहीं। इतने में एक बजाज आया और चौबदार ने आन कर कहा कि खुदावंद, छावनी का बजाज आया है जो वलायती कपड़ा बेचता है। कल भी हाजिर हुआ था मगर उस वक्त मौका न था, मैंने अर्ज ना किया। ठीक है, इतने में बजाज आ गया। बजाज कौन है? जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा बेचने वाले को बजाज कहा जाता है। चौबदार जो वहां का चौकीदार था, निगरान था, ठीक है, उसने आकर खबर दी कि बजाज आया है। और ज़ाहिर है ये लोग तमाम जो हैं वो उनकी महल तक तमाम चीज़ें जो हैं वो पहुंचाया करते थे और उसी के साथ हिसाब किताब उनके लिखे जाया करते थे और वो उसी हिसाब किताब से अपने मुकर्रर करदा दिनों में पैसे लेने भी आते थे और चीज़ों की फरोख्त भी करते थे। अजीज तलबा, हमारे पास पांचों दारोगा जी की पांचों घी में और सर कढ़ाई में फसाना अज़ा से माखूज था, जो कि रतन नाथ सरशार का तहरीर करदा नावल है। इसका हिस्सा अव्वल यानी कि हमने नावल के इब्तदाई जो सफ़हात थे वो पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसका हिस्सा दोम का मुताला करेंगे और मज़ीद जो है नवाब की जो घर में जो मामलात हैं उस पर रोशनी डालेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप घर में भी इसका मुताला जारी रखेंगे। शुक्रिया।